हाईली ऑब्जेक्शनेबल विजिट है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का। यूके की हाई कमिश्नर है जेन मैरियट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, तो उन्होंने मीरपुर जो कश्मीर ये जो भारत का जो कल्चरल कॉन्फिडेंस है इसने बेसिकली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया। एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। वर्ड शुड गेट यूज्ड टू इट। एक तूफानी चेंजेस जो है जम्मू कश्मीर में हमें देखने को के ऊपर एक बड़ा सख्त रिएक्शन। The union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and shall always remain an integral part of India. हम सारे चांद पर पहुंच गए, तुम आज तक एक पाकिस्तान को आइन न दे सके। वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है, सवाल निशान ये है, हम सारों ने कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बना। आप उस कश्मीर को पाकिस्तान की कश्मीर कैसे कह सकते हैं? उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उसको समझें। जो इंडियन फॉरेन ऑफिस है उनका एक बड़ा टाइट किस्म का सख्त किस्म का रिएक्शन, वो सीधा ही सीधा जो वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके से विजिट जो है ये सॉवरेनिटी को हमारे ब्रीच करने की कोशिश की गई है और यूके को उन्होंने आड़े हाथों लिया। आप जिस तरह बिहेव कर रहे हैं हमें उससे प्रॉब्लम है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान में ब्रिटेन की राजदूत जेन मैरियट द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा करने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज़ जताया है। भारत में ब्रिटेन के राजदूत अलेक्जेंडर एलिस को बुलाकर विदेश मंत्रालय ने अपना ऐतराज़ जताया और नाराज़गी जताई है। इस बात पर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है कि भारत अब कश्मीर के संबंध में एग्रेसिव नीति अपना रहा है। भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान भी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाते रहते हैं और पाकिस्तान में एक बेचैनी का माहौल बन जाता है। और इस ऐतराज़ के बाद पाकिस्तानी मीडिया में फिर इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है और एक न एक दिन उसे हासिल करके ही रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है कि भारत की कश्मीर नीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। और ये है कि रॉयटर्स से लेकर और इसके अलावा जो अमेरिकन मीडिया है उसके ऊपर और इंडियन मीडिया पर इस वक्त चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया लॉन्चेस स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर यूके इनवॉइस विजिट टू पाकिस्तान कश्मीर। अच्छा, अब इसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह की वो इसको लेते हैं कि जो यूके की इनवॉय है पाकिस्तान में, उन्होंने पाकिस्तान के कश्मीर में जाकर ये एक ऐसा काम किया है कि जिस पे इंडिया को सख्त एतराज है और इंडिया ने इसको अनएक्सेप्टेबल मूव कहा है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल। यानी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया गया है, रजिस्टर करवाया गया है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वहां पर यूके इनवॉय को समन भी किया है। तो हुआ कुछ यूं है कि सैटरडे को जनवरी 13 को इंडिया समन दी यूके's हाई कमिश्नर टू इंडिया और अलेक्जेंडर एलिस को जो है उन्होंने बुलाया, समन किया और प्रोटेस्ट किया कि जो विजिट है ये यूके's पाकिस्तान इनवाइट टू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस तरह के ये इसको बोलते हैं, क्योंकि इस तरफ से वो बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि वहां पर ये क्यों गई हैं। अब अगर आपको याद हो तो इससे पहले डोनाल्ड प्लूम भी गए थे, उन्होंने भी मीरपुर गए थे वो, और इसके अलावा वो गिलगित बल्तिस्तान भी गए थे और उस वक्त भी इंडिया की तरफ से ये एतराज उठाया गया था, इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था कि डोनाल्ड ब्लूम वहां पर क्यों गए, क्या करने गए, बैन की लैंड गए हो तुसी उथे, आपका जाना बनता नहीं है, ये कहा गया था। अब ये जो प्रोटेस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने ये प्रोटेस्ट जो है ये आफ्टर 3 days आफ्टर यूके's हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान जेन मैरियट जो है उन्होंने जब मीरपुर का विजिट किया जनवरी 10 को, तो उसके बाद ये अब रजिस्टर करवाया गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके उसको समन भी किया गया। अब इसमें जो इंडिया ने एक सीरियस नोट ले लिया है इसके ऊपर और बहुत इसको कहा है कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल विजिट है ब्रिटिश हाई कमिश्नर का। वो कह रहे हैं कि जो भारत का एक नेशनलिस्ट आइडिया है
world should get used to it. The world shall understand that ہم ایسے ہیں, ہم ایسے رہنا چاہتے ہیں, اور ہماری ایسی اوڑھنا بچھوڑنا ہے, یہی پالیٹکس, یہی سٹائل. اور بھارت جو ہے وہ اس کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سمجھیں. And India wants to assert itself as a civilization. وہ اپنے آپ کو ایک پراپر سیویلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھارت کا جو کلچرل کانفیڈنس ہے اس نے بیسیکلی انڈیا کی فارن پالیسی کو تبدیل کر دی ہے. سو بیسیکلی وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ سیدھا ہی سیدھا جو ویسٹرن ورلڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے ہمارے سے, ہمیں آپ کی ساری سلیکشن سے پرابلم ہے, آپ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں ہمیں اس سے پرابلم ہے. سو یہ آپ اندازہ لگائیں that how they are getting into it. وہ انٹرنیشنلی وہ کس طرح دنیا کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں. جو انڈیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل اس لیے ہے کیونکہ دی یونین ٹیریٹریز آف جموں اینڈ کشمیر اینڈ لداخ آر ہیو بین اینڈ شیل آلویز ریمین این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. انہوں نے کہا پائن یہ تو انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر اس جگہ پر جائیں جو انڈیا کا ایشو ہے, جو انہوں نے ڈسپیوٹ یہ اٹھایا ہے, یہ جو ایشو کریٹ ہوا ہے اس پہ ان کا سٹینس یہ ہے کہ یہ ان کا حصہ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کیسے جا سکتے ہیں, وہاں پہ جا کے سب کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کو پاکستان کا پارٹ کیسے بتا سکتے ہیں, آپ اس کشمیر کو پاکستانی کشمیر کیسے کہہ سکتے ہیں, یا پاکستان کا حصہ کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا. جو اس سے پہلے بھی جتنے پروٹیسٹ ہوتے رہے اس کے اوپر بھی ان کا یہی ایک سٹینس آتا رہا. صرف یہ نہیں بلکہ جو گلگت بلتستان ہے اس کے اوپر بھی اکثر, اور جو سی پیک کا معاملہ ہے, اور جب یہ ہوا کہ جی سی پیک کا یہ ہے, پھر ٹرین یہاں سے گزرے گی, راہداری جو ہے وہ یہاں سے گزرے گی, یہ ٹریڈ جو روٹ ہے یہ بنایا جا رہا ہے, تو اس وقت انہوں نے انڈیا کی طرف سے کافی زیادہ ایشو اٹھایا گیا, تو کہا تھا کہ یہ جو راستے یہ حصے ہیں گلگت بلتستان سے لے کر کہاں کہاں تک, انہوں نے کہا تھا پوائنٹ ساڈے نے یہ تو ہمارے ہیں, تو اس کے اوپر تو یہ نہیں ہو سکتا, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کریں گے اور ہم یہ نہیں بننے. کہ اس میں یہ کہا گیا کہ دی انڈین فارن سیکریٹری مسٹر ونے جو ہیں انہوں نے یہ پروٹیسٹ جو ہے ود ایلس اس کے ساتھ یہ اٹھایا, یہ پروٹیسٹ اپنا رجسٹر کروایا ہے, اور مسٹر ونے کوارٹرا جو ہے انہوں نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ جو لاسٹ ایئر یو ایس ایمبیسیڈر ڈونلڈ بلوم جو ہیں انہوں نے گلگت اور ہنزا ویلیز کو جو ہے وہ وزٹ کیا تھا, اور اس کے پیچھے جو ایجنڈا تھا یعنی جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کلائمیٹ ریزیلینس کی بات کی گئی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے سیلاب وغیرہ بھی آئے تھے. تو اس وقت بھی انڈیا نے جو یو ایس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ اٹھایا تھا, بلکہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ جو یو ایس ایمبیسیڈر ہیں وہ انڈیا میں ایرک, ان کو بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ بلایا گیا تھا اور یہ بات کی گئی تھی. اور اس وقت ارندام باگچی جو ہے اسپوکس پرسن انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس کے, انہوں نے کہا تھا کہ وی ہیو objections regarding the visit and meetings in Pakistan Kashmir by the US envoy in POK by